बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब के साथ जनवरी के बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पर आज मैंने बात करनी है। 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं, पैसों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ज़ंजानी साहब बताएंगे। ये ट्रांजिट है 14 जनवरी को, सन का ट्रांजिट हो रहा है कैप्रिकॉर्न में। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, और सन का जब ट्रांजिट होता है कैप्रिकॉर्न में होता क्या है, बेसिकली बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं ये सूरज के हवाले से। और कैप्रिकॉर्न का जो ये ट्रांजिट है ये बेसिकली क्या होता है, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। सन साइन से, मून साइन से या असेंडेंट से इनकी रीडिंग किससे होती है वो भी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त दिया। और उन सभी लोगों का जो कि हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, बिल्कुल मुंतज़िर भी होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, लाइक भी करते हैं, और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली कॉकअप साहब के चैनल के बहुत ज़्यादा है सब्सक्राइबर। नहीं सर, और भी चाहिए मुझे। अब इस एतबार से देखें तो हमारे पास जो सन है ये साल 2026 को अगर हम देखें तो ये बादशाह साल भी है। अच्छा, क्योंकि एक नंबर रोल करता है 2026 को। ठीक है, तो इसका जो हिसार होगा ये पूरे साल के ऊपर कायम रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी महीना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सन बेशक कमज़ोर पोजीशन पे भी होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा 2026 में। ठीक है, अब सन की अगर हम कैप्रिकॉर्नियन में पोजीशन देखें, ये तो एक कुछ ज़ोडिक साइन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर सन जो है वो रूल करता है इज्जत को, स्ट्रेंथ को, ताकत को, डोमिनेंसी को, बिल्कुल। सुपीरियरिटी को। और सन का तब्दील होना जो है वो आपके ज़ोडिक साइन को चेंज करवाता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमारा ये प्रोग्राम होता है ऑब्वियसली ये सन साइन से होता है। जी, और फिर एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से नहीं होती। और तभी हम सन की ये जो रीडिंग्स ले रहे हैं 14 जनवरी की, ये अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, अगर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब सन जो है वो तो एक्वेरियस में मूव कर रहा है, जी, वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है, अब अगर हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से देखेंगे तो ये जो ट्रांजिटरी पोजीशंस है ये शुरू हो रहा है कैप्रिकॉर्न में। जी, अब इस एतबार से कैप्रिकॉर्न में ये सफ़र रहेगा 1 महीना। ठीक है, सन हर महीने अपने ज़ोडिक साइन को चेंज करता है, और वो डेट्स आती हैं पूरे महीने के मिड में आकर, ठीक है, 14, 15, 16 इनमें से कोई एक ही डेट बनती है। बिल्कुल, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इसका सफ़र जारी होगा ये 14 तारीख से लेके अगले महीने की 15 तारीख तक होगा, यानी कि वैलेंटाइन से एक दिन आगे तक। ठीक है, अब इस एतबार से देखें तो ये पूरा 1 महीना जो है ये कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत खुश वक्त होगा। अच्छा, पैसे को लेके, इज्जत को लेके, लॉटरी को लेके, इनाम को लेके, मोहब्बत को लेके। ठीक है, अब इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है एरीज बुर्ज हमल। जी, एरीज, एरीज इस वजह से क्योंकि एरीज को ये रूल कर रहा है इनके पैसे, इनके मोहब्बत के घर को, ठीक है, मोहब्बत को, इनाम को, लॉटरी को। और उसका रिलेटेड प्लैनेट जाके मौजूद है जहाँ पे एरीज के इटसेल्फ रूलिंग प्लैनेट को शर्फी दर्जात होते हैं, बिल्कुल, और सन को इटसेल्फ शर्फी दर्जात होते हैं एरीज में जाके। ठीक है, तो इस एतबार से ये जो एक कम्बिनेशन बन रहा है ये एरीज वालों के लिए बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है। जी, मोहब्बत का सितारा जाके इज्जत के घर में होगा, और वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये अपनी ज़िंदगी में हसूल मोहब्बत में कामयाबी हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में इनाम, लॉटरी, टिकट्स में अपने मुकद्दर को बहुत अच्छे अंदाज में ये संवार सकते हैं। ठीक है, उसमें इनको कामयाबी और खुशबख्ती मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये पूरा महीना एरीज वालों के लिए लॉटरी टिकट्स को ख़रीद के रखना, प्राइज बॉन्ड्स खरीद के रखना, इस एतबार से निस्बतन ये बहुत अच्छा बिल्कुल महीना है। ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है इनके जायचे में 14 जनवरी से। जी, अब इस एतबार से हम लोग देखें तो सन का जायचे के 10वें घर में होना, और सीधा यहाँ से नाजिर होगा इनके चौथे घर को। 10वां घर क्योंकि इज्जत का है, करियर का, और सन का ताल्लुक भी इज्जत से और सुपीरियरिटी से है, बिल्कुल, और वो इज्जत के घर में होगा। तो एरीज वालों की ज़िंदगी में इनको करियर में तरक्की, कारोबार, अरूज, बुलंदी, मर्तबा, और इनको ज़िंदगी में ऐसे ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा जो ख्वाहिशात ये अपने काम से या अपने कारोबार से रखते हैं। ठीक है, जो भी इनकी दिली मुरादें होंगी अपनी इज्जत को लेके, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, कि इनको साल के शुरू में एक अच्छे मर्तबे पे जाना है, जी, जॉब को तब्दील करना है, जॉब को स्विच करना है, मुलाजमत को हासिल करना है, या अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में एक्सेप्टेबिलिटी, डोमिनेंसी कायम करनी है, और अपने घर वालों के नज़रों में एक इज़्ज़त और मर्तबा हासिल करना है, तो वो एरीज वालों को यकीनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह 14 जनवरी के बाद से मिलना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि अनकरीब इनके अपना जहन का हाकिम भी यहीं पे आके शर्फी पोजीशन इख्तियार करेगा, और उसको एन शर्फी दर्जात होने हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। ठीक, तो ये टेन्योर एरीज वालों के लिए बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त, अब इसमें अगला जो ज़ोडिक साइन आएगा वो आ जाएगा फिर कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है, कैंसरियंस वालों के लिए लियो जो है, असद जो है,
وہ ان کے پیسے کو رول کرتا ہے. سن جی اب یہ 7ویں گھر میں موجود ہے اور سیدھا ان کے ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. سن کا پیسے کے حاکم کا 7ویں گھر میں ہونا اور سیدھا ذہن کو دیکھنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کینسیرینز والے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں پیسے کو کمانا، بنانا، جنریٹ کرنا، مالی مشکلات کو حل کرنا اور پیسے کو سیو کرنا، سیکیور کرنا، انویسٹ کرنا اور پارٹنرشپ یا کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کی خواہش کی طرف بڑھنا. بالکل. تو یہ چیز کینسیرینز والوں کے لیے زندگی میں نسبتاً بہت اچھا ہوگا کہ سال کے شروع میں یہ لوگوں کے نصیب کو اپنے ساتھ جب جوڑنا شروع کریں گے تو اس میں ان کو کامیابی اور خوش بختی ممکنات میں سے ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. کینسیرینز والوں کی زندگی میں یہ کافی حد تک چونکہ منی اورینٹڈ نظر آتے ہیں، عزت کو، کامیابی کو حاصل کرنے کے بہت زیادہ یہ متلاشی ہوں گے اور ان کی یہ تلاش جو ہے اس مہینے کا جو مڈ ہے جو کہ 14 تاریخ ہے تب سے یہ ختم ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. ان کی وہ تلاش اور جو ہے وہ ملنا شروع ہوگی اور یہ سیراب ہونا شروع ہوں گے اس عزت سے، اس مرتبے سے جس کو یہ بہت عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مل جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سن کا زائچے کے 7ویں گھر میں ہونا، سیدھا ذہن کے گھر کو دیکھنا ان کو لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف لے کے جائے گا. اچھا. یہ اپنی زندگی میں نہ صرف خود گرو کریں گے بلکہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور سن چونکہ طبیعت میں اعلیٰ ظرفی لائے گا تو یہ اپنی ذات سے لوگوں کو جہاں پہ فائدے پہنچا رہے ہیں وہاں پہ یہ عام معافی کی طرف بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. ماضی کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، رنجشوں کو یہ دل سے نکالیں گے. جی. سیکنڈلی طور کے اوپر کیونکہ ان کی نیچر پرسنالٹی میں جلال اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سن چونکہ ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو طبیعت میں جلالی پن بھی آئے گا. اچھا. اپنی بات کو منوانے کی طرف بھی جائیں گے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے بڑے بولڈلی اقدامات کرنے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دور اندیشانہ اقدامات ہوں گے اور اس ایک پورے مہینے کے اندر یہ اپنی زندگی میں اس طرح کے کاموں کی بنیاد رکھیں گے جس سے ان کو پورے سال فائدہ ملتا رہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم ریلیشن شپ، لانگ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی طرف ان کی سوچ بڑھے گی اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملے گی. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے دوسرا زوڈک سائن. جی. تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے لبرا. لبرا. لبرا کا کیونکہ یہ ہے خوابوں کا ستارہ، اچھا. زندگی میں محنت کا ستارہ، سوشلی طور کے اوپر گیدرنگز کا پلانٹ اور زندگی میں جو محنت کر رہے ہیں کسی بھی لیول پہ، چاہے خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو، اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، پڑھائی کو لے کے محنت کر رہا ہے، گھر کے کاموں کو لے کے محنت کر رہے ہیں، رشتوں کو بہت زیادہ اپنا ہر طرح کا بیسٹ دے رہے ہیں اور وہاں سے ان ریٹرن ملنے کا پلانٹ. ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ ان ریٹرن ملنے کا پلانٹ ہے اور یہ موجود ہے ان کے زائچے کے 4تھے گھر میں، خوش بختی کے گھر میں اور گھر کے سکون اور امن کے پلانٹ میں، تو اس اعتبار سے لبرنز والوں کی زندگی میں یہ ان کے خوابوں کو کسی طور کے اوپر پورا کرے گا جو کہ ان کے گھر سے جڑے ہیں. ٹھیک ہے. گھر کو بنانے کی سوچ آئے گی، گھر کو سجانے کی سوچ ہوگی، گھر کو تعمیر کرنے کی سوچ ہوگی اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے بانڈ کو مضبوط کرنا، اسٹرینتھن کرنا اور کسی نہ کسی طور کے اوپر یہاں سے سن کی چونکہ 7ویں نظر پڑنی ہے ان کے کریئر کے گھر پہ، جی جی. تو اپنے کریئر میں کسی عروج اور کسی مرتبے اور کسی بلندی کی طرف جانے کے لیے کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے ایسے خواب ہوں گے جو کہ طویل عرصہ سے یہ پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے. جی. اس پورے ایک مہینے میں ان کو متعدد ایسے مواقع ملیں گے کہ جس میں یہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہے. سوشلی طور کے اوپر گیدرنگز کی شکل میں بہت ویل کنیکٹڈ اور بڑے ویل سورسڈ لوگ ان کے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ان کو اس کامیابی کے سفر میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنے گھر کے مسئلے ہوں، پراپرٹی کے مسئلے ہوں، زمین جائیداد کے مسئلے ہوں، زراعت کے مسئلے ہوں، کوئی لینڈ کے ایگریکلچر کے مسئلے ہیں، اس مسئلوں میں بھی ان کی زندگی میں بڑے مخلص لوگ ہوں گے جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ان مسئلوں سے نکال لائیں گے. ٹھیک ہے. آتا تو اس اعتبار سے یہ تیسرا زوڈک سائن آتا ہے لبرا کہ جس کو زندگی میں حصول مراد ملنے کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے. عزت مرتبہ ملنے کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہیں. جی. اب چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر آ جاتا ہے کیپریکون. کیپریکون. کیونکہ سن بڑی جلدی کیونکہ کیپریکون کے ذہن کے گھر میں سن موجود ہے. ٹھیک ہے. ذہن کے گھر میں سن موجود ہے، آلریڈی یہاں پہ پہلے سے وینس بھی موجود ہے. اچھا. محبت کا ستارہ اور سن یہاں پہ ساتھ لنکڈ کر گیا. سن جا کے محبت کے ستارے کے ساتھ لنکڈ کرے گا تو سن کا ذہن کے گھر میں آنا طبیعت میں اعلیٰ ظرفی لائے گا، ڈومیننسی لائے گا، اسپیریٹی لے کے آئے گا، اپنی بات کو منوانے کی طرف آئیں گے اور یہ کہیں نہ کہیں پہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز شدت سے آئے گی، حاصل ہوگی اور شدت ہو جائے گی کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے ہر خواب کو کسی طور کے اوپر پورا کریں. ٹھیک ہے. وہ خواب چاہے عزت ہو، چاہے محبت ہو، چاہے جو ہے لوگوں کی نظروں میں ایکسیپٹیبلٹی ہو، چاہے ڈومیننسی ہو، اپنی بات کو منوانا ہو، کسی پریفرنس کی طرف جانا ہو. تو کیپریکونینز جو ہے وہ نسبتاً اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایکٹیو اور متحرک ہوں گے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی محبت کو قائم کرنے کے لیے. اور ذہن کے گھر میں کیونکہ 5ویں گھر کا پلانٹ ہے اور ساتھ میں ذہن ان کے
जायचे में सन मौजूद है। जी। ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं पे अपनी औलाद की वजह से भी इज्जत की तरफ जाएंगे। अच्छा। और मतवक्को तौर के ऊपर सन जो कि डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके 7वें घर को भी रूल कर रहा है। ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ों को भी बेहतर या खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे जो कि लोगों के साथ मिलके हो, पार्टनरशिप के ठीक साथ। है। और ऊपर से सन और वीनस यहाँ पे रहते हुए इनके जहन के हाकिम के साथ तजदीस की बहुत अच्छी नज़र बनाएगा, ठीक है। जो कि सेक्सटाइल की एक प्लानिटरी एस्पेक्ट होती है। अब ये खूबसूरत नज़र का कायम होना सन की इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह के बिजनेसेस और इस तरह के मामलात की तरफ बढ़ेंगे कि जहाँ से इनको ईजी मनी मिल सके, ठीक है। डूबे हुए पैसे मिल सके, फंसे हुए पैसे मिल सकें, कर्ज दिया था कर्ज की वापसी हो सके, और ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और कैप्रिकॉनियंस भी जो हैं वो कहीं ना कहीं पे कैंसेरियंस वालों की तरह दूर अंदेशाना प्लानिंग की तरफ होंगे। अच्छा। इस टाइम के ऊपर ऐसे कामों की बुनियाद और ऐसे कामों को शुरू करेंगे कि जिसका फायदा इनको बहुत लॉन्ग टर्म मिलेगा। ठीक तो है। ये मेरे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन, वो है कैप्रिकॉन। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपकी आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और इतना डिटेल में चारों ज़ोडिक साइंस के बारे में आपने बताया। नाजरीन, ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोग फीडबैक देते हैं, इसी तरह देते रहिए, इससे हमें सीखने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और टॉपिक सिलेक्शन में भी आसानी रहती है। और आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोगों का मिजाज क्या है वीडियो को सुनने के वाले से, टॉपिक्स को देखने के वाले से, वो भी हम इस आप लोगों के कमेंट से जज करते हैं। तो ज़ंजानी साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।